Vlog tayo, vlog ni Isabel. Hi ko naman, Isabel. Hi! Nagda-drawing. Nagda-drawing ako ang letter. Yung dalawang nagdraw-drawing, guys. Ito, oh. May lipstick ako. Maraming lipstick. Pero garib. Ano, girl? Joke lang, Baka joke lang, ko. joke lang, joke lang. Yung dalawa. Nag-assignment. Assess sila. Maraming assignments, guys. Yung bata. Yung bata. Yung dalawang bata, meron assignment. Yung isa, walang assignment. Palastog. Absenero pa eh. Hala. Amo, sarsaraan na, bangot. Hala. Sisigaw. Puso. 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 Ang kaya pagpakita ah. So na lang. Aman aga kami. Gaman dito. Gamaman. Sarap. Yes, Sarap, siya. diba? Diba tuwa? Tuwa? Sarap. Sarap. Senero. Babaw. Babaw gabin. Hala. Hey guys, agkiti ka agami nagsuga. Igamaman pa lang gardo to eh. Name. Hi guys, mag-vlog tayo. Igaman ka niya. Igaman. Wait, kasta. Hi. Kaya nakulingling daw. Ano? Mandisi ko. Bakit kita? Ano dito dito ulig na? Sinulit ang guys. Ano nakulkulit? Bago. Best friend mo ni Lowell? Ano? Hindi best friend ko ni Lowell. Oo, gid mo kasi. Di ba yun siya? Ay, natin. Check, check. Bug, check, check. Para bug, check, Alam, check. Panit Gobin! Panit Gobin! Wala isang ano nga blue. Di lang naman ito. Yan si Christ. Sa balin ka isang ano. Sa balin man ito po. Well, hindi tayo. Ay na. Well. Sisigaw. Iyaw. Sabog ng puso. Guys, wala yung blue na. Ubos na kasi. Ama, adu. Marami ko nang kuma. Malami. Jujok, guys. Jujok. Tigtigan naman. Dami lang. Purang Jujok, pala. guys. Then. Kami lang Check, pala. right. Wani, wani, chani, wani. Paldo. Uy, wait lang. Ay, Chan, chan. Palites. Patugat. Ay, shit. And then never bad. Guys, lulok guys ng may yelo. Guys, maglaloan tayo. Nag-video kami tita Dayan. Nag-video and yung sabi. Pero ano ba yung nagpas? Ingatong to, damdama. Awan. Okay. Nalam